बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये महीना रबीउल सानी का महीना है और सैयदना हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से ख़ास तौर पर इसे जाना जाता है। इसमें महाफिल का इनकाद होता है जिसे 11वीं शरीफ का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, बचपन से आज तक हमने हजूर गौसे आज़म की सिर्फ करामात ही सुनी हैं। हमने हजूर गौसे आज़म को सिर्फ करामात वाला बुजुर्ग ही जाना और माना है। हालांकि हजूर गौसे आज़म की सीरत के ऐसे पहलू हैं कि जिसको सुनकर हम अपनी ज़ात पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह लंगर खाने वाले हैं, करामात मानने वाले हैं, मगर गौसे पाक के बारे में क्या जानते हैं? गौसे पाक बीमार को सही करने वाले हैं। गौसे पाक टूबी बेड़ी के पार लगाने वाले हैं, मगर करते क्या थे? उनके अमाल क्या थे? क्या ये हम जानते हैं? तो आज हम अपनी वीडियो में हजूर गौसे पाक की सीरत के बारे में चंद बातें जानेंगे और ये जानेंगे कि 11वीं शरीफ की शरई हैसियत क्या है। क्या 11वीं शरीफ जायज़ है या हराम या गुनाह है? आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा मुलाहिजा फरमाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे और मुफ्ती थे। आपने अपनी सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस में ही गुजारी। 40 साल आपने वाज किया। 70,000 लोगों से बढ़कर आपका मजमा होता था जिसमें आप दर्स देते थे। 400 उल्मा आपके फरामीन लिखते थे। कई लोग लाखों की तादाद में आपकी महफिल में आकर मुसलमान हो जाते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिलवत भी साफ थी। एक बुजुर्ग ने आपके साथ चंद दिन गुजारे तो वो जिक्र करते हैं कि हजूर गौसे आज़म आधी रात तक नफिल में गुजारते, फिर ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ हो जाते। मैं देखता कि कभी आप सेहतमंद हो जाते, कभी कमज़ोर दिखाई देते और कभी मेरी नज़रों से ही गायब हो जाते। कुरान पाक पढ़ते, तवील सजदे करते, तहज्जुद पढ़ते, मराकबे में रहते, यहाँ तक कि सुबह हो जाती। निहायत खशू व खुजू से दुआ मांगते, ऐसे दुआ मांगते कि एक नूर आपको ढांप लेता और आप हमारी नज़रों से ओझल हो जाते। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बयान किया जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई। 15 साल तक हर रोज़ कुरान पाक मुकम्मल फरमाते। मेरे अजीज़ नाजरीन, हमारे गौसे आज़म की सीरत कमाल की सीरत है। हमें चाहिए कि हम भी अपने शेख के रास्ते पर चलें। ये नहीं खत्म तो दिला दी लेकिन गलत काम करते रहे। ना इशा की नमाज पढ़ी और ना फजर की फ़िक्र हुई। हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजरी है, कुरान की मोहब्बत में गुजरी है, दर्स व तदरीस में गुजरी है। नाजरीन, हजूर गौसे आज़म का एक कमाल का वस्फ है कि इतना बड़ा रुतबा, इतनी ज़्यादा करामतें जिनके इशारों से काम हो जाता है। लोग दूर दूर से आकर अपनी मुरादें आपसे पूरी पाते हैं। उनके खौफ खुदा का आलम देखें कि एक मर्तबा खाना काबा का तवाफ हो रहा था। लोगों ने देखा कि एक शख्स काबे की दीवार से लिपट कर रो रहा है और दुआ कर रहा है, ए अल्लाह, अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह के लायक नहीं तो तू बरोज़ क़यामत मुझे अंधा उठाना। जब वो शख्स ये दुआ बार बार करता रहा तो लोगों ने उससे कहा कि तुम कौन हो और तुम एक ही दुआ क्यों कर रहे हो और तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हें अंधा उठाया जाए? उस शख्स ने कहा कि मैं ये दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर मुझे मुआफ़ न किया तो मैं क़यामत के दिन शर्मिंदा हो जाऊँगा। अल्लाह के बंदों के सामने मेरे गुनाह खुल जाएंगे तो मैं किस तरह मुँह दिखाऊँगा और अल्लाह के सामने किस तरह हाजिर हो पाऊँगा। नाजरीन, ये दुआ करने वाला शख्स हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। नाजरीन, ये दुआ वो
کر رہے تھے، جو انتہائی پرہیزگار تھے، اتنا اللہ کا خوف۔ سبحان اللہ۔ ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھ لیں یا اچھے کام کر لیں، کسی کی مدد کر دیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور اب تو خیر ہی خیر ہے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امید بھی نہیں ہونا اور بے خوف بھی نہیں ہونا۔ ناظرین، کیا ہم نے آج تک ایمان کی حفاظت کی ہے؟ اس کا خوف ہمارے دل میں آیا ہے کہ کیا ہم ایمان اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ کیا ایمان ہم سے چھن سکتا ہے؟ تو ناظرین، شیطان آخری وقت تک اپنا زور لگاتا ہے کہ انسان کا ایمان چھین لے اور یہ بے ایمان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے: اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: اے لوگو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو ناظرین، بے خوفی اچھی نہیں، اللہ سے خوف پیدا کرنا چاہیے۔ صرف بزرگوں کی کرامات پر ہی نہیں رہنا چاہیے، باتیں کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں، بلکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں عمل لانا پڑے گا، اپنی زندگیاں عمل کے مطابق گزارنی پڑیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے۔ تو اکابرین نے اس کی وجہ تسمیہ یوں بیان فرمائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے مدرسے میں جو بچے پڑھتے تھے ان کو اہتمام کے ساتھ کھانا کھلاتے اور نیت یہ کرتے تھے کہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے آپ کھانا کھلانے کو مرغوب سمجھتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کے اس مشغلے کو جاری رکھا اور اس میں نیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غوث پاک کے ایصال کی بھی شامل کر لی۔ جب یہ بات ہندوستان میں آئی تو یہاں کے لوگوں نے اس کا نام 11ویں شریف رکھ دیا اور اسے باقاعدہ ایک محفل کا روپ دے دیا، جس میں قرآن خوانی کے ساتھ نعت خوانی اور حضور غوث اعظم کی منقبت اور ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، گویا 11ویں شریف ایک ایصال ثواب کی صورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔